Okay, सबके गुड इवनिंग। আমি টেট 23 কাৰণে কিছুমান কুটি প্ৰভাইড কৰি দিব। কিমান জনবি আমি লগা ভিডিঅ চাই আছে মৰম ব্ৰেছ স্কিপ নকৰিবি কিলে মানে আজি টেট 22 তে আমাৰ ৰিজাল্ট কিনকা সাকসেস হোৱা নাই কি হোৱা পৰা সাকসেস হোৱা নাই নহলে বি কুটি পৰা লেপস ওলাই যাইছে আমি তো আপোনাকে কৈ দিবলৈ মন আছে এটো পৰা ভিডিঅ স্কিপ নকৰিবি দেই এটো পিছতে টেট 23 কাৰণে আমি কুটি আপনাকে প্রোভাইড করে দেব। আচ্ছা ফার্স্ট ডে আমি আজি আমি আপনাকে কিনা কুটি প্রোভাইড করেছে আর কিনা হয়ে কিনা কুটি পৰা লেপস ওলাইছে এটো আমি আপনার নতে ফার্স্ট এটো কৈ দিব দেই ভিডিও অলপ লম্বা হ'ব পাৰে হলিবি আপনার এটো জানিবলৈ বেছি ইম্পর্টেন্ট আছে এটো পৰা আমি কোতে লেপস ওলাইছে কোতে পৰা লেপস হৈ গিনা এটো সাকসেস কৰিব পৰা নাই আমি তো কৈ দিব। আচ্ছা টেট 21 দে ফার্স্ট টেট 21 পৰা আমি কথা কৰি দিব টেট 21 দে আমাৰ 5740 আৰু 8059 এটো ৰিজাল্ট পাইছে তেতিয়া হলে এটো থাকিছে M1 এটো থাকিছে M2 এটো থাকিছে ইভিনিং FR এটো থাকিছে ইভিনিং SR তেতিয়া হলে আমি এটো লাগা ফর্মুলাতে আমি আপনাকে কি ওলাই দিছে 5740 यानी कि 5740 FR SR M1 M2 इतो ला फॉर्मूला दे आमी के ओलाइसे आपने के दिखाइसे लास्ट नाइट ते इतो की থাকিছে বলে তো 162749 इतो থাকিছে M1 M2 दे टेट 21 दे आहा लाका केमकोड आमी के फॉर्मूला अटु ओलाइसे আৰু 8059 इवनिंग FR SR आहा टाइम लगा फॉर्मूला ते आमी के ओलाई जैसे कि 836194 तो इतु लगा दुटा केम कोडते आमी के की थाका নাই আমি কৈ দিব কুটিবা লেপস ওলাইছে আপনার সাইলবি 162749836194 ইটো তো হাফ পেয়ার আছে দে আপনার জানি থাকিব তো ইটো লা কেম করতে কোনটো ডিজিট থাকা নাই আমি লতে কোনটো ডিজিট থাকা নাই আমি লতে 0 থাকা নাই 5 থাকা নাই এটো থাকা নাই তেতিয়া হলে আজি রিজাল্ট কি আইছে মর্নিং দে আইছে 27 আৰু 12 ইভিনিং দে আইছে 3056 तो आमी लोते आमी ला फॉर्मूला ना आहा लगा कोती लगा की लगिसे कोले तो 27 तो आमी लोते থাকিছে হলি তো কেম কোডতে থাকিছে কোটিতে থাকা নাই এটো কেম কোড লা থাকিছে दूसरा की আছে 30 तो কোৱা নিচিনা আমি লগতে 3 থাকিছে হলিবি ইটো 5 আৰু 0 তো আমি লা ফর্মুলা দে আহা নাই আৰু এগেন 56 ওলাইছে SR এ তাতে বি আমি লজে না থাকা লাগা 5 ডিজিট তো আইগিনা আজি তো
আমাৰ ৰিজাল্ট একেবাৰ ফেল হৈছে ইটো কোটি পৰা লেপছ হৈছে আমি আপোনালোকে কৈ দিব দেই ভাল পৰা চাবি 00 to 99 itu 00 to 99 itu ke matibo aman pair yani ki 001122 na 99 takte aman mate pair all pair na दूसरा all pair to matibo half pair kun ke mati gole to aman 05 16 27 38 49 50 61 72 83 94 itu ke aman value bi mate aro half pair itu bi mate titia hole pair ahibola jakate itu half pair itu laga major bi mare aro itu half pair ase aro itu 00 to 99 to itu pair ase to achi ki aise itu half pair 27 to aise morning de marala kahani to ina hoigina achi amahan laga result to viewers aro members khan bi result success dibo success kuru para nai titia hole tet 23 de amahan achi ki aise m1 de 27 12 FR की आइसे 3056 इतुला केम कोते आमी काले राती लगा सेम ओलाई दिबो ताते कोन दु डिजिट नाथागिबो तितिया होले इतु नाथाका लगा आइले तो आजि निना सक्सेस नहोबो होलिबी आहा काली মই सेम फॉर्मूला चाबो किले आमी फॉर्मूला चेंज नकरबो तो आहा काली तो सक्सेस होबो लागे जुति आहा काली डेट 23 दे इतु सेम फॉर्मूला बा जायगेना सक्सेस दिबो पारा नाय डेट 24 दे 24 बा आमी सक्सेस ना होआ तक आमी 10টা या 11টা लगा कुटी अपना होते प्रोवाइड करू एकदम ओपन पोस्ट इतुला माजोरे पी जुदी आहानाय आमिला चैनल आमी डिसेबल करि दिबो किले सक्सेस ना पाइगेना कुटी प्रोवाइड तो की लाभ ना सक्सेस ना होला कुटी प्रोवाइड करि थाका तो मतलब नै तो तितिया होले মই इतु लगा केम करते मैं हाउस एंडिंग ओलाबो ताते आपनांगे ओलब कुटी ओलाइना आपनांगे प्रोवाइड कर दिबो डेट 23 गाने इतु सक्सेस होआ नाय तितिया होले मैं इतु फॉर्मूला छारि दिबो नेक्स्ट फॉर्मूला की होबो आमिला एकटा अलग फॉर्मूला बनाइना आपनांगे बिलो 15 10 to 15 मात्र लगा आपनांगे कुटी प्रोवाइड कर दिबो फॉर्मूला भी आपनांगे ना देखाबो अलग तरह का आमी अपने डायरेक्ट कुछ प्रोवाइड कर दिबो ओपन पोस्ट निसिना जुति इतु देबी सक्सेस होआ नाय कलेदो कोआ निसिना नेक्स्ट वीक पर आमिला चैनल मान सब मिलिगिना डिलीट करना फेलाई दिबो आमी भी अपने कुछ प्रोवाइड न करबो आमी इमान तक सीरियस लो आसे किला माने आमी इमान स्ट्रॉंग कुटी पोनेंटी आसे आज एकटा भी सक्सेस होआ नाय एटलिस्ट उल्टा तक तो ओलालेबो एटलिस्ट उल्टा तक होलिबो ओलाले तो होबो थाकि जलेबी इतो आज एकदम टोटली फेल होइसे तितिया होले आमी एकदम सीरियस प्रा प्रिडिक्ट करे आसे आहा काली डेट 23 गाने तो आहा काली जेनेके डेट 23 दे आमी
কি ওলা আছে কলে তো FR M1 দে আইছে 27 তেতিয়ালে ইটোলা কেম কোড আমান ফার্স্ট হবো 2 plus 7 9 হবো 9 ভ্যালু কি হবো 4 হবো তেই ইটো হইছে M1 লাগা রিজাল্ট 27 ওলালা কেম কোড ইটো আছে কেম কোড 9 হাউস 4 এন্ডিং নেক্সট ডে চাবো নেক্সট ডে আমান চাবো 1 2 M2 12 আইছে 1 2 ইটো আইছে ইটোলা কেম কোড আমান চাবো 1 plus 2 কিমান হবো 3 3 হলে তো 3 ভ্যালু 8 तो M2 ला केम कोड आइसे 3 हाउस 8 एंडिंग ते नेक्स्ट डे सबो आपने स्किप न करिना सभी केले कहानी तो खाली हुना बात न अपनी निजु भी साबरे लागे ना तेतियाले अपनी भी मंदे इतु आसे ना आइबो इतिया नेक्स्ट डे अमान सबो इवनिंग FR की आइसे 30 इतला केम कोते अमान चाबो 3 plus 0 किमान होबो 3 plus 0 किमान होबो 3 ताते की ओलाबो अमान 3 वैल्यू 8 तो इवनिंग FR लगा केम कोड আছে 3 हाउस 8 एंडिंग ओके इতিয়া लास्ट अमान चाबो लास्ट की आइसे 56 इवनिंग FR आइसे 56 तो 56 आहाते 5 plus 6 किमान होबो 11 होबो 11 होले की होबो 1 value 6 another one left আছে तो इतु लगा होबो 6 value 1 तो इवनिंग SR लगा 56 ओला लगा दे हाउस एंडिंग 1 हाउस एंडिंग 6 इतु आमान केम कोड दिखिउ पारे আছে तितिया होले आमी इतुला केम कोडते सब मिलागे ना आमी किसमान कुटी आपनागे डायरेक्ट जोगाली ना पिस्ता न दिबो आमी अलपि कुटी दिबो इतुके ओलाइसे ओला कोले तो आमान सक्सेस तो एनिबि पाबो किन्तु आमी लदे ना थाकाला डिजिट तो आजिबि की আছে बोले तो 0 डिजिट নাই 5 डिजिट নাই ते और की एकता আছে 2 डिजिट भी নাই 7 डिजिट भी নাই ते तो हाउस एंडिंग दे 0 और 5 2 और 7 जुटी इतु लगा हाउस एंडिंग लगेन आइले तो आमान सेल होबो काली इतु नहैगिना इतु चारा डिजिट छारिगिना अलग आइसे हाउस एंडिंग दे तितियले तो आमाखान आमी कुंदु कुटी इतिया प्रोवाइड करो আছে इतुला माजोरे रिजल्ट तो आइबो लागे काली तो आहा काली जुटी आमान जुटी आकिते মই কোৱা নিচিনা সাকসেস দিখো পাৰা নাই तितियले तो सैटरडे निमिरे आपनानके डायरेक्ट ओपन पोस्ट करि दिबो इतु आपनान खेलिबो इतु की भी जुदी सक्सेस होआ নাই आमिला चैनल तो आमी डिसेबल करि दिबो এই ओके तो आहा काली 23 निमिते M1 M2 FR SR
নিমিত্তে আমি আপোনালোকে কিছুমান কুটি আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আপোনান ভালকৈ স্কিপ নকৰি চাবি দেই আচ্ছা এইটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট হ'ব আমাখন ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব বুলি তো অলপ কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিব দেই ফাৰ্ষ্ট আমাখন আমি দেখি পাই আছে 98 89 86 68 13 31 98 89 86 68 1331 আপনার নোট করে দে নেক্সট হব আমার 3443 তো এতিয়া আমি কিমান দাবি প্রভাইড করে দিছে এইটো গান হব হিট লাইন দে দেই আপনার নোট করবি এতিয়া নেক্সট ডে আমি নর্মাল ডে কিছুমান আৰু বি আপোনাক দি দিব এতিয়া নর্মাল লাইন দি দিব আপনার চাবি দে কেলে আহা কালি নিমিতে আমি একটা ফর্মুলা একটা আলাগ পৰা আমি এপ্লাই কৰি আছে আপনার এটো ট্রাই কৰি চাবি নর্মাল লাইন দি হব 94 38 83 16 61 49 11 66 88 33 তো 23 কাৰণে এমানি গতি হ'ব আপোনান ট্রাই কৰিবি আমি উমিদ কৰি আছে আমি হোপ কৰি আছে কি কালিটো সাকসেস হ'ব লাগে অলবি ইমানে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে কি 5 house ending 0 house ending 7 house ending আৰু 2 house ending না আহিব লাগে কালি যদি এটুকান আজি আহা লাগা হাউস এন্ডিং রিপিট আইছে হলে তো আমাদের ফেল হবো যদি এটু আহা নাই কালি তো এটুলা মাজতে রেজাল্ট ফুটিব লাগে তো কিমান জলদি আমি ভিডিও ফার্স্ট পৰা লাস্ট তক চাইছে सबके थैंक यू सो मच আৰু আহা কালি আপনান খেলিবি মন শান্তি পৰা খেলিবি মন চাবা পৰা খেলিবি আমি উমিদ কৰি আছে ওয়ান্স अगेन সাকসেস তো হ'ব লাগে কালি যদি হোৱা নাই আমি আপনাকে ওপেন পোস্ট দিব तीसरा दिन ब्रादो तो सबके किमान जल्दी वाच कर थैंक यू सो मच एंड काली गाने सबके ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट